करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जीवन अध्ययन वर्गर समस्त भाई भौणी मानक माँ कृपा भिक्षा करुचे। बहुत आनंदर कथा आम ये जो डिलाइटफुल एक्जिस्टेंस दि सॉल्यूशन आनंदपूर्ण अस्तित्व एक समाधान जो संदर्भ जो अध्यायटी आम पढ़ी आसुले तार उपसंहार आड़ को आम क्रमश गति करुछु। दीर्घ दिनर ये यात्रा आम समस्ते ए विषय अवगत अच्छु जे जदिओ सच्चिदानंद होती सृष्टिर मूल कारण ये आनंद मध्य गगन पवन आतजात एवं समस्त गगन पवन समस्त जीवन आनंदर रहस्य घन सागर मध्य बास करे, तथापि एक बड़ वैपरीत्य आम समस्ते भोग करूँ। आम जीवन में दुखर ताड़ना वेदनार ताड़ना जंत्रणा अनेक व्याधि वार्धक्य मृत्यु विच्छेद कलह नाना प्रकार संघर्ष भितर जीवन पीढ़ी बड़ दयनीय भाव चटपट होता है। यही समस्त कथा श्री अरविंद ये दुईटी प्रबंध रे गोटे से डिलाइटफुल एक्जिस्टेंस दि प्रॉब्लम जोटा आम 11तम अध्याय पढ़ुले एवं अन्यटी डिलाइटफुल एक्जिस्टेंस दि सॉल्यूशन तार समाधान ये संपर्क में पढ़ी आछि। आलोचना गुड़िक आपण समस्त पाखे उपलब्ध मध्य अच्छी। मु आशा करी आम जितेबले आनंदवादी हवा जीवन से आनंदपूर्ण दिग प्रति उन्मुख हवा बा परमानंद परमेश्वरंकर स्पर्श रे आम समस्त जीवन को ब्रह्मानंदर से महार्घ स्पर्श आसव। स्वाभाविक भाव श्री अरविंदर यही आलोचना गुड़िक आम समस्त को बहु बाटरे आलोकित करिवो एवं मार्ग प्रदर्शन करिवो। आम गत थर आलोचना कला बेले 17 पाराग्राफ रे थिले। ये अध्यायटी समग्र 18टी पाराग्राफ रही। आम यही अध्यायटी पढ़ला बेले गोटे गोटे पाराग्राफ रे भी आम 2-3टा क्लास आलोचना करिसेंती। तार कारण होची विषय से भली संवेदनशील विषय से भली आम समस्त काम आसला भली अत्यंत अंतरंग विषय। आम जीवन बंचला बेले समस्ते आनंद लोड़ू था आनंद खोजु था आनंदर अन्वेषा करूँ। आनंद पछरे आम समस्ते जो महु पछरे महुमाछी पागल हो चली थाए। आम समस्ते जीवन जिते प्राणी सकल जगत अच्छा एपरिक जड़ जगत मध्य बिना आनंद ठीक तिष्ठि रही पारे ना। तेणु परमानंद परम कारुणिक परम प्रभु एठारे आनंदर सागर तैयारी करिसेंती, अथच से आनंदर सागर संधान आम पाई पारुनु। ये हूँ विडंबना। तेबे आम समस्त भाग्य जे परम प्रभु श्री अरविंद आमको हाथ धरी आनंदर से महासागर आड़ को नहीं जाउछंती एवं एक विश्व चेतना मध्य विश्व वेदन हृदय मध्य विश्व प्रेम निहित रही। से कथा सावित्री काव्य श्री अरविंद कहिचंती। तांको निज जीवन रे से कथा से प्रमाणित करिसंती। तांको निज जीवन विश्व चेतनार एक बड़ निदर्शन एवं तांको जीवन मानव जातिर प्रेमिक भाव जड़े कारुणिक पुरुष भाव जड़े प्रज्ञादीप्त महाऋषि भाव जड़े मननशील कवि भाव गोटे उदारनिष्ठ हृदयर एक विराट पराकाष्ठा से प्रदर्शन करिसेंती। सकल दुख सकल दुर्भावना सकल जंत्रणा सकल परिस्थिति जहाँ तांको चारिकटे थिला सामाजिक जीवनर तांको पारिवारिक जीवनर सबकिछि भारी दुखदायी। आमे से दुख सही पारिबा नहीं, से विच्छेद सही पारिबा नहीं। आमे केते थर आलोचना करिछु ए जगत रे यदि काहारी जीवन बहुत विडंबित थिला ताले से जीवनटी होछि श्री अरविंदंकर। ता सत्वे आनंदर एपरी गोटे
ପାବଚ୍ଛରେ ଆନନ୍ଦର ଏପରି ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେ ନିଜକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜଗତକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଟି କରିଥିଲେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅନବଦ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥାଟିକୁ ପଢ଼ୁଛୁ, କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ଆମେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଅବଦାନଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ଯେ ହେ କରୁଣାମୟ, ଆପଣ ଆମକୁ ଜୀବନର ସେହି ଆନନ୍ଦ ପଥରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଗତଥର ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବା ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନର ପାରାଗ୍ରାଫ ଭିତରେ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦପ୍ରଦ ପାରାଗ୍ରାଫ, ଯେଉଁଥିରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଭଳି ଚୟନିତ ହୋଇଛି, ତାର ଭାବଟି ସେଇଭଳି ବିଶାଳ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ, ତାର ଯେଉଁ ଗୂଢ଼ାର୍ଥ, ତାର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଆବେଦନ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ କାବ୍ୟିକ ପରିପ୍ରକାଶ, ଏ ସବୁକିଛି ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଚମତ୍କାର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବମୟ। ଆମେ ସେଇ ପାରାଗ୍ରାଫଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବା, এই 12ତମ ଅଧ୍ୟାୟର 17ତମ ପାରାଗ୍ରାଫଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଆମ ଚେତନାରେ, ଆମ ଅବଚେତନାରେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁ ବାଟରେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଉଠିବ, ବହୁ ବାଟରେ ସ୍ନିଗ୍ଧ ହୋଇଉଠିବ ଏବଂ ଆମର ସାଧନା ପଥ ଆହୁରି ସୁଗମ ହୋଇପାରିବ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ এই ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରମସତ୍ତା, ୱାନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ସେ ବିଶ୍ୱ ପରିମାଣର ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି। ଏହି ଜଗତରେ ମୁଁ ଏଇଟା ବି ପିଲାବେଳେ ଭାବୁଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୋକଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଡ଼ି ବୁଲେ, ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଥାଏ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଥାଏ, ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦଟି ପାଉଛି, ତାର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନଗଣ୍ୟ ଚେତନା ଭିତରେ ତାର ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ତଥାପି ବି ସେହି ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ। ସିଏ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସେ ରହିକିରି ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସେ ନିୟନ୍ତା, ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗିଦାର, ସେ ହିଁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ, ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରକାଶର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି। ଏହି ମନସ୍ତରରେ ଅନୁକୂଳତା, ମନସ୍ତରରେ ପ୍ରତିକୂଳତା ଆଧାରରେ ଆମେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ତିଆରି କରିଛୁ, ଆମ ନିଜର ମନର ପରିଭାଷା ସେଇଟା, ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହି ଆମର ଅର୍ଦ୍ଧପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ମନ, ଆମର ଅର୍ଦ୍ଧଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ମନଟି ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆସିଛି। ଜୀବନର ଯେଉଁ ପ୍ରାତ୍ୟହିକ ଜୀବନର ଘଟୁଥିବା ବସ୍ତୁ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ, ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଥିବା ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ, ସମାଜ ସହିତ ଥିବା ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ, ତାରି ଭିତରୁ ଆମେ ସୁଖ ଦୁଃଖଟା ଆଣୁଛୁ। ଏହି ସମ୍ବେଦନା ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସମ୍ବେଦନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି, ଏହି କଥାଟିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ କରିପାରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆନନ୍ଦର ଅଭାବ ହିଁ ନାହିଁ। କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ ଯଦିଓ ଅବଚେତନ ଭିତରେ ଅଛୁ, ଯଦିଓ ଆମେ ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନା ଭିତରେ ଅଛୁ, ଯଦିଓ ଅନେକ ବସ୍ତୁ, ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ଅଚେତନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଦ୍ରା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତମିଶ୍ରା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆନନ୍ଦର ସମୁଦ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି। ଆନନ୍ଦର ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱ ଆନନ୍ଦମୟ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ମଧୁରାମଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ହେ ଆନନ୍ଦ କୋଟିମୟୀ ଭୁବନ ପାଳକ। ହେ ଆନନ୍ଦମୟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୋଟି ଆନନ୍ଦର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନ ପାଳକ। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦର
ଏଇ ଯେଉଁ ଲହରୀ ଅଛି, ଯେଉଁ ଢେଉ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ? ଜୀବ ଭାବରେ, ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନର ଆଶା, ନିରାଶା, ସ୍ୱପ୍ନଭଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ପଡ଼ିଛୁ। ସେଇ କଥାଟିକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାର ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ସବୁ ରହିଛି, ସେଇ ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ଅଂଶର ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତା ଜୀବନର ଖାଲି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ବିଶ୍ୱର ଧାରଣା ବୋଲି ଭାବି ଦେଉଛି। ତା ଜୀବନଟି ସତେ ଯେପରି ଅବଧାରିତ ମାର୍ଗରେ ବିଶ୍ୱରେ ଯାତ୍ରା କରେ, ଆଉ କାହାରି ଜୀବନର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। କିଛି ମଣିଷ ଏଭଳି ଭାବନ୍ତି। ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଚେତନ, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଜଗତରେ ଦୁଃଖର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭୂତି ସତ୍ତା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ, ତାଠାରୁ ବିପରୀତ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି ସଂସାର। ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ସତେ ଯେପରି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ସେହି ସଚ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଏହି ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ସେଟା ହିଡେନ୍ ହେଇକି ରହିଛି, ଲୁକ୍କାୟିତ ହେଇକି ରହିଛି। ଆମେ ତାକୁ ସେଇ ପ୍ରତିଭାସ ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ହଜେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ କେମିତି ଖୋଜିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଆପଣ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଇନଫାଇନାଇଟ୍ ବିଙ୍ଗ ଲୁଜେସ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ଦି ଆପିୟରାନ୍ସ ଅଫ୍ ନନ୍ ବିଙ୍ଗ। ସେଇ ଅନନ୍ତ ଦିନେ ନିଜକୁ ଅସତ ଭିତରେ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲେ, ନିହିଲିଜିମ୍ ଭିତରେ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୂନ୍ୟ ଭିତରୁ, ନନ୍ ବିଙ୍ଗ ଭିତରୁ ସେ ପୁଣି ଏମର୍ଜ ହେଲେ, ଏମର୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଆପିୟରାନ୍ସ ଅଫ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ ସୋଲ୍। ଗୋଟେ ସୀମାବଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ହେଇକି ସେ ନିଜକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆବିର୍ଭାବ କରାଇଲେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ପୁଣି ଆତ୍ମା ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ସେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଲେ ଅସତ ଭାବରେ, ଯେଉଁଠି କିଛି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ନନ୍ ବିଙ୍ଗ। ପୁଣି ତାରି ଭିତରୁ ସେ ନିଜକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏମର୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଆପିୟରାନ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ଫାଇନାଇଟ୍ ସୋଲ୍। ଗୋଟେ ସୀମାବଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଭାବରେ ସେ ଆଣିଲେ। ସେଇ ଅନନ୍ତ ଚେତନା, ଇନଫାଇନାଇଟ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଲୁଜେସ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ଦ ଆପିୟରାନ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ଭାଷ୍ଟ ଇନଡିଟରମିନେବଲ୍ ଇନକନସାଇନ୍ସ। ସେଇ ଯିଏ ଅନନ୍ତ ଚେତନା, ଯିଏ ଅତି ଚେତନା, ସେ ପୁଣି ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚେତନତା ଭିତରେ ହଜେଇ ଦେଲେ, ଯେଉଁଟା ଡିଟରମିନେବଲ୍ କରିହେବନି। ଇନଡିଟରମିନେବଲ୍, ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯାହାର କିଛି ଡିଟରମିନେସନ୍ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚେତନତା ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଲେ। କଥାଟା ସାବିତ୍ରୀ ବି ଲେଖାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅତି ଚେତନା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଜଡ଼ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ବସ୍ତୁ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ସେଇ ଇନଫାନାଇଟ୍ କନସିୟସନେସ୍, ସେ ପରମ ଅତି ଚେତନା, ଅନନ୍ତ ଚେତନା ନିଜକୁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚେତନାରେ ପରିଣତ କଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ? ନା ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସେଠି ଆବିର୍ଭାବ କରାଇବାର ଅଛି। କ'ଣ ଆବିର୍ଭାବ କରାଇବେ? ନା ଏମର୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଆପିୟରାନ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ସୁପରଫିସିଆଲ ଲିମିଟେଡ୍ କନସିୟସନେସ୍। ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସୁପରଫିସିଆଲ, ବହିରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ୍ କନସିୟସନେସ୍, ସୀମିତ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ସେ ତାକୁ ଆବିର୍ଭାବ କରିବେ। ତାହେଲେ ହଜିଲେ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ଏବଂ ଆସୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ବର୍ତ୍ତନ ହେଇକରି ବିବର୍ତ୍ତନର ପଥରେ ଧୀରେ ବହିରଙ୍ଗର ସୀମିତ ଚେତନା ହେଇକି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଲୀଳା କ'ଣ ଆମ ଜୀବନର ଘଟଣା ଭିତରେ ସୀମିତ? ଆମ ଘଟଣାର ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଆମ ଜୀବନର ଘଟଣା, ଆମର ହାନି ଲାଭ, ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦ, ଆମର ଥିବା ନଥିବା, ଆମ ଆଶା, ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆମ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱଲୀଳା ଚାଲୁନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୀଳା ହେଉଛି ସେ ହଜୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ, ପୁଣି ଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି ସୀମିତ ଚେତନା ହେଇକି। ଏବଂ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମା, ଇନଫାଇନାଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ସଷ୍ଟେନିଂ ଫୋର୍ସ, ଯିଏ ନିଜକୁ
संपूर्ण रूपे धारण करिपारती से महाशक्ति आत्म धारण क्षमता रखिथिबा से महाशक्ति कौन करुचंती ना लुजेस इटसेल्फ इन द अपीयरेंस ऑफ chaos ऑफ एटम्स परमाणु गुड़िकर केओस भितर अराजकता भितर निजक छाड़ी दौरान जदि तांकर विधान न था ये अणु मैंने कौन करुंते आम अणु मान सीना क्षुद्र बोली जानू किंतु से मध्य ब्रह्मांडर महान शक्ति और सत्य को धारण करिसेंती जदि गोटे परमाणु बोमा आसिला परे आमे बुझीपरछु जे गोटे परमाणु पाखरे केते शक्ति रही ये गोटे अराजकता मध्य केओस ऑफ द एटम्स सब नष्ट भ्रष्ट होता ना से सब केमिकल बॉन्डिंग करी जो वस्तु तैयारी कले मेटर भितर लाइफ तैयारी होची लाइफ भितर माइंड तैयारी होची आपण भावंतु विश्वलीला है प्रभुंकर ईश्वर लीला ही यहाँ तेणु से ये जो परमाणु मानकर अराजकता भितर निजक हजेदेले केओस ऑफ द एटम्स रे पुणी कौन पर हजेले ना निजक पुणी खोजी पाइबे केमिति पाइबे ना इमर्जेस इन द अपीयरेंस द इनसिक्योर बैलेंस ऑफ द वर्ल्ड ये जगतर असुरक्षित बा अनिश्चित भारसाम्य भीतर को से निजक फेरी आनु ये जगत रे भारसाम्य कहले भारी सरल कथा ठीक भावंतु ये जगत रे भारसाम्य रही ग्रह माने गोटे निर्दिष्ट कक्ष पथरे घुरुचंती आज छाया पथरे जदि से सुरक्षित रुहते ना तो कौन होता सब आम गाड़ी मान घोड़ा दुर्घटना हो जाता सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता सेपरी हो ना ये जगत रे अनेक अनेक कथा व्यवस्थित होकर रही केतेबेले बसंत ऋतु आसो केतेबेले शीत ऋतु आसो केतेबेले वर्षा हे केतेबेले कौ अशस्य फल केतेबेले कौ अन्न ये जगत रे तैयारी हो ये जगत रे केते मनुष्य रहिबे केते प्राणी रहिबे सेमाने भितर खाद्य श्रृंखला केमिति निर्माण हो सेमाने भितर संतुलन केमिति हो ये समस्त व्यवस्था को जे परिचालित करुछंती तारी मध्य से आविर्भूत होचंती पुणी कौन होची ना इनफानाइट डिलाइट लुजेस इटसेल्फ इन द अपीयरेंस ऑफ एन इनसेंसिबल मैटर यही अनंत आनंद निजको गोटे बोधहीन जड़ भितर हजई दौरान इनसेंसिबल मैटर भितर हजई दौरान कौन पाई ना आविर्भूत होगाकू एमर्जेस इन द अपीयरेंस ऑफ द डिस्कॉर्डेंट रिदम ऑफ द वेरिड प्लेन पेन प्लीजर एंड न्यूट्रल फीलिंग लव हेट्रेड एंड इंडिफरेंस देखंतु सी महानंद से केते बाटरे पुणी परिवर्तित रूपांतरित होइले आविर्भूत होउचंती जड़ भितर से छिले जड़ भितर थिला भितर दुख नाही सुख नाही म आपन कहउतली कांत बाड़ पत्थर तंगर सुख नाही दुख नाही किंतु जेतेबेले से जीवन हेकि आसुचंती ता भितरे गोटे डिस्कॉर्डेंट एकत्वहीन माने हार्मोनी नाही डिस्कॉर्ड अछि कलह अछि संघर्ष रही से डिस्कॉर्डेंट रिदम ऑफ वेरिड पेन बहु प्रकार दुख सुख न्यूट्रल फीलिंग निरपेक्ष अनुभूति लव प्रीति हेट्रेड घृणा आउ इंडिफरेंस उदासीनता है कि से सत्य जेपरी निजक आविर्भूत कराउछंती जीवन भितर पुणी से इन्फिनिटी यूनिटी लुजेस इटसेल्फ इन द अपीयरेंस ऑफ ए केओस ऑफ मल्टीप्लिसिटी से होचंती अनंत एकत्व किंतु से निजक हजौचंती कौटी ना केओस ऑफ मल्टीप्लिसिटी बहुतर अराजकता भितर निजक हरई दौरान ये बहुतर कथा आमे भागवत रे पढ़ी जे ब्राह्मण कुमारी कथा जिते अवधूत गुरु करुले से ब्राह्मण कुमारी के गुरु करते ब्राह्मण कुमारी अभाव रे थिला ता घरे से दिन वर्षा दिन होता है ढिंकी नथिला तापर कम धान थिला से धानटा को से कौन कला ना गोटे गोटे बड़ लुहार पात्र था हेमदस्ता कहते ता भितर से कोटिया चेष्टा कला से बहुत गोटे चूड़ी पिंधला देखला बहुत झणझण हो किसी दी तीन चूड़ी खोलदेला पुणी पिटिला धानटा को तो देखला बेलू पुणी शब्द है से खोलीदेला तापर शेष में दुईटा खोलदेला तीन टा खोलदेला खोली खोली शेष भी शब्द है शेष देखला से गोटे रखिला आ शब्द है यहाँ हूँ कैबल्य यही कैबल्यर ज्ञान अवधूत देखुले
से ब्राह्मण कुमारी भितर जे बहुत जोठी थिबो सेठी एई भली केओस सब हब, अराजकता हब, बहुत अराजकता हब। किंतु ताकू सब धारण किए करुछंती परम प्रभु निजे। आमर सकल झगड़ा भितर भी सी बहुत आनंद रे अछंती, कारण से आनंद तत्व तो से हरई परिबे ना, से तो आनंद तत्व। गोटे मार 10टा पिला थिबो आ ता 10टा जाक पिला झगड़ा लागुथि, गोटे बेलून पाई मार पीट हे लो लोआणे भी जे, किए का दांत भांगिलानी, किए का चुटी झिंकी देलानी, किए का गोड़ को पिटी देलानी। अच्छा माँ टिके दुखी हुए ना खुशी हुए ताके झगड़ा भितर? प्राय माँ मैंने खुशी रही था, बहुत कम माँ अच्छा जो दे लुजेस देयर टेम्पर आ से पिला पिटी पाटी पकाते, सेमती माँ भी मुझे देखी। किंतु यूजुअली बापा माँ मैंने पिला मानक झगड़ारे बेसी प्रभावित होते नहीं, से माने पिला मानकर ये झगड़ाटा को एंजॉय करती अवश्य गोटे बयस क्रम पर्यंत। बियॉन्ड दैट बुढ़ा बापा माँ आगे जदि बड़ बड़ पुओ झील मैंने झगड़ा लगती संपत्ति बाड़ी बापा भावे मरीजी जगत रू, या ये जगत नियम ये समस्त जो केवस ऑफ मल्टीप्लिसिटी बहुत जो अच्छी बहुत जन जही मिली अवश्य उपजयी कली भागवत कहते। तेणु से जो एकत्व से तो एक थिले, से एक थिले किंतु से निजको बहुरे परिणत कले, निज हजई देले बहुत भितर से एक ही रही पारे ना। कौन पाई एमर्जेस इन ए डिस्कॉर्ड ऑफ फोर्सेस एंड बीइंग्स which seek to recover unity by possessing, dissolving and devouring each other। ये गोटे बहुत जटिल सरलार्थ एक थे बुझा चेष्टा करवा। से कौन कौन पाई बर्तमान आविर्भूत हे कौटी ना एमर्जेस इन ए डिस्कॉर्ड ऑफ फोर्सेस, शक्तिर गोटे डिस्कॉर्ड भितर जोठी हार्मोनी नहीं, गोटे असंगति भितर से जन्म हे। कहीं देखु समस्त पाखे आम जगत में सब सब टैलेंट अच्छी कि जड़े भल घास काटिले, जड़े भल गीत गाँच, जड़े भल गीत गाइले, जड़े भल रांधुची, जड़े भल पोशाक सिलाई कले आउ जड़े भल कंप्यूटर चलाई पार्छ, जड़े भल करी नाची पारे आउ जड़े भल करी पाठ पढ़ाई पार्छ। एमती तो जगत तैयारी ना डिस्कॉर्ड ऑफ फोर्सेस। सीधे एक ही था से कौन निजे गाऊ था निजे बजाऊ था तो हेनी ना। तेणु यू जड़े बजेब जड़े गाइब यही व्यवस्थाटी निर्माण करने से निजको आविर्भूत करोचंदी। खाली सेतिक नुहे से सत्ता मानंगु रिकवर करने यूनिटी टाको से जो एकत्व भितर से आसीछंती से एकत्वटा को रिकवर करने ताको पुनर्जीवित करने फेरी पाइबा से चाहूँगी। केमिति पाउछंती? बाय पोजेसिंग, डिजॉल्विंग आउ डिवरिंग, कबलित करिकी बा ताको विलुप्त कर देकी बा ताको ग्रास करिकी विथ इच अदर। आपण गोटे देश में मन करूँ गोटे बड़ भूखंड में 25टा राज्य अच्छी, कहारी का सहित पड़ू ना, सबू राजा कई राजा को मानती ना, समस्ते निज बाटर 14 पा। आम बापा मैंने आम सब गाड़ी दिखते हाँ निज बाटर तुम सब 14 पा होगा, तार अर्थ आपने बुझे अर्थात कई क्या मानती ना। मुझे यही बुझुची से जगह एकत्वटा आसो केमी, एकत्व तो प्रतिष्ठा हम ना, जड़े शक्तिशाली हो सी कौन कर बाकी लोक पोजेस कर कबलित करद पोजेसन। आम अनुष्ठान मानक से कथा घटुच, आम परिवार से कथा घटुच, जड़े शक्तिशाली हो सी बाकी लोक पोजेसन भितर को नहीं जाव, तबे जाए एकत्व हम, कारण ता कथा समस्ते मानवे। आम देशर मन करूँ आम प्रधानमंत्री गणतंत्र आम 130 कोटी लोक रही, जदि आम समस्ते गोटे गोटे कथा कहते आम देश पागल हो। तेणु आम गोटे गणतांत्रिक व्यवस्था कर जन को नेता मानुंट, सी कौन करमको सब पोजेस कर नौकरी, यहाँ रास्ता। आ द्वितीय कथाटा डिजॉल्विंग, विलुप्त कर देकी। आग काल राजा मैंने देखुले जड़े जन कथा मानुनी तो किसी समय सहयोग करते तो विलुप्त करुले डिजॉल्व। जा प्रकृति भी सही कथा करे, केवल मनीष स्तर में नुहे सकल स्तर में यही दुईटा व्यवस्था। पुणी तृतीय व्यवस्थाटा बाय डिवरिंग, ग्रास कर देगी विलुप्तिर आउ गोटे आउ टिके इंटेंस फॉर्म विलुप्ति ग्रास। तेणु देखु आम कहवा गोटे खराब परिस्थिति अच्छी, से खराब परिस्थितिटा को दूर करने गोटे भल परिस्थिति ग्रास कर जाए। या हुए गोटे दुष्ट मनीषर शासन चलती दुष्ट मनीष को दूरे दी गोटे शिष्ट मनीष आसी जाए
ସନ୍ଥ ମଣିଷ ଆସିଯାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଗ୍ରାସ କରିବା। ତେଣୁ ସେଇଟା ପରିସ୍ଥିତି ହଉ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆୟାମ ହଉ ଯେଉଁଥିରେ ଏଇ ତିନୋଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଏକତ୍ୱଟା ଆଣୁଛୁ ଏ ଜଗତରେ। ଏଇଟା ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ଝଗଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି କହିଲେ? ଜଣେ ଜଣକୁ ପୋଜେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଜଣେ ଜଣକୁ ଡିଜଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ଯାଇକି ୟୁନିଟି ଆସିବ, ନହେଲେ ହେବନି। ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ କନଫ୍ଲିକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଜଣେ ଜଣକୁ ପୋଜେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ତାକୁ ବାଇପାସ୍ କରିବା, ତାକୁ ଓଭର ପାୱାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ସେଠି ଦୁଇ ଜଣ କଥା ଚାଲିବନି, ଜଣଙ୍କ କଥା ଚାଲିବ। ଦୁଇଟି ବାଘ ଜଙ୍ଗଲରେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିପାରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଲଢ଼ନ୍ତି। ଦୁଇଟି ବିଲେଇ ଦେଖିବେ ଲଢ଼େଇବେ, ଦୁଇଟା କୁକୁର ଦେଖାହେଲେ ଲଢ଼ିବେ, ଦୁଇଟି ସିଂହ ଦେଖାହେଲେ ଲଢ଼ିବେ, ଦୁଇ ଜଣ ରାଜା ଦେଖାହେଲେ ଲଢ଼ିବେ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଲଢ଼ୁଛି, ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ସହିତ ଲଢ଼ୁଛି। ଏ ଲଢ଼ାଲଢ଼ି ପଛରେ ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଏକତ୍ୱ। ଏ କଥାଟି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହିଁ ବୋଧେ ନୂଆ କରି ଜଗତକୁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଡିଜଲ୍ଭିଂ ଦ୍ୱାରା, ଡିଭରିଂ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସପରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୋଜିସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏକତ୍ୱ ଆଣୁଛୁ। ଏକତ୍ୱ ଭିତରକୁ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଇନ୍ ଦିସ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଦ ରିଅଲ୍ ସଚିଦାନନ୍ଦ ହେଜ୍ ଟୁ ଏମର୍ଜ। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ବାସ୍ତବ ସଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ଉଚିତ, ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏଇ ଭରସା ଦେଉଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ମେନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ହେଜ୍ ଟୁ ବିକମ୍। ମଣିଷ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହେଜ୍ ଟୁ ବିକମ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଏଜ୍ ଏ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ବିଙ୍ଗ। ତାକୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ସତ୍ତା ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି କି ସତ୍ତା ସିଏ? ନା ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ ବିଙ୍ଗ। ତା ନିଜ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ତା ନିଜ ଘର ଦ୍ୱାର, ତା ନିଜ ପିଲାଛୁଆ, ତା ନିଜର ସଂସାର, ତା ନିଜର ଜମିବାଡ଼ି, ତାରି ନିଜର ଚାକିରି, ତାରି ନିଜର ଚାରିକଟର ସମ୍ବନ୍ଧ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ଆଉ କିଛି ଭାବୁନି। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ସେ ବିଶ୍ୱ ସତ୍ତାର ମଣିଷ ହେବ। ଯେମିତି ନିଜେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭାବିଥିଲେ, ଯେମିତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାବିଥିଲେ, ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧ ଭାବିଥିଲେ, ଯେମିତି ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାବିଥିଲେ, ଯେମିତି ରାମକୃଷ୍ଣ ଭାବିଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ସେଇଭଳି ମଣିଷ ଯେଉଁମାନେ ୟୁନିଭର୍ସାଲିଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ବିଙ୍ଗ, ବିଶ୍ୱ ନାଗରିକ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତି ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟକୁ ଗତି କରିବେ। ହିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ମେଣ୍ଟାଲ କନସିୟସନେସ୍ ହେଜ୍ ଟୁ ୱାଇଡେନ୍ ଟୁ ଦ ସୁପର କନସିଏଣ୍ଟ ୟୁନିଟି। ଆଜି ଯେଉଁ ମଣିଷ ପାଖରେ ସୀମିତ ମାନସିକ ଚେତନା ରହିଛି, ଲିମିଟେଡ୍ ମେଣ୍ଟାଲ କନସିୟସନେସ୍ ରହିଛି, ସେଟା କ'ଣ ହେବ ନା ୱାଇଡେନ୍ ଟୁ ଦ ସୁପର କନସିଏଣ୍ଟ ୟୁନିଟି। ଏଇଟା ବିସ୍ତୃତ ହେବ, ବିସ୍ତୃତି ଲାଭ କରିବ, ୱାଇଡେନ୍ ହେବ। ଯେମିତି ଆମେ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ା ଚଉଡ଼ା କରୁଛେ ନା, ସେମିତି ଆମ ଚେତନାକୁ ଚଉଡ଼ା କରିବା। ଚଉଡ଼ା କରି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବା? ନା ଗୋଟେ ଅତି ଚେତନାର ଏକତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା, ପରମ ପ୍ରଭୁ ହେଇଯିବା, ଦିବ୍ୟ ହେଇ ଉଠିବା, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ଦେବତା ହେବା। ଏଇସବୁ କ'ଣ କି ସେଇ କଥା ତ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଲିମିଟେଡ୍ ମେଣ୍ଟାଲ କନସିୟସନେସ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ୱାଇଡେନ୍ କରିକି ଆପଣ ସୁପର କନସିୟସ୍ ୟୁନିଟି ଭିତରକୁ ଯିବେ। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଚ୍ ଏମ୍ବ୍ରାସ୍ ଏ ସୋଲ୍, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିପାରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁଟୁମ୍ବର ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବିବେ। ଗଛ ଲତା ବୃକ୍ଷ ଯାହା ଏ ଜଗତରେ ଅଛି, ନଦୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କର। ଏ ବିଶ୍ୱ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ଏହି ଚେତନା ହେଉଛି ମଣିଷକୁ ତାର ଚେତନାଟିକୁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ, ବିସ୍ତୃତ କରିବାରେ ସହାୟକ। ହିଜ୍ ନେରୋ ହାର୍ଟ ହେଜ୍ ଟୁ ଲର୍ନ ଦି ଇନଫାନାଇଟ୍ ଏମ୍ବ୍ରାସ୍। ତାର ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ରହିଛି, ସେ ଆଜି କାହାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିପାରୁନାହିଁ। ସେ ଅନନ୍ତ ଆଲିଙ୍ଗନ ଶିଖିଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର ମନେ କରିବ। କେହି ଏଠି ପର ନୁହେଁ, କେହି ଏଠି ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମ କାରୁଣିକ ପରମ ପ୍ରଭୁ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଜର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନନ୍ତ ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଆଜି ତ ଆମେ ଏଇ ଶତ୍ରୁତା ଗୁଡ଼ା କେତେ ସତ ମାନୁଛୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? and replace its loss and discards। এই ମଣିଷ ତାର ଯେଉଁ କାମନା ରହିଛି ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ରହିଛି, ସଂଘର୍ଷ ସମାକୁଳତା, ତାକୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲଭ୍ରେ ପରିଣତ କରିବ, ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲଭ୍। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମରେ ସେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବ। ତାର କାମନା ସଂଘର୍ଷ ସମାକୁଳତାକୁ ସେଇଥିରେ ସେ ପରିଣତ କରିବ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମରେ। ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ଭାଇଟାଲ ବିଙ୍ଗ, ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ଚେତନାଟିକୁ ଟୁ ବିକମ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦ
whole shock of the universe upon it. समग्र विश्वर आघात को निज बक्षरे धारण करिपारिबार गोटे विशाल शक्ति ता पाखरे मु भावुची आध्यात्मिकतार एक यथार्थ परिभाषा दिव्य जीवन एक यथार्थ परिभाषा ये धाड़ी गुड़ी कह आजिर प्राण चेतना कौन चाहूँगी सुख चाहूँगी आजिर प्राण चेतना चाहूँगी तार स्वार्थ सिद्धि किंतु श्री अरविंद से प्राण चेतना को परिवर्तन करने चाहते जे अमित शक्तिशाली जी कि समकक्ष हम इक्वल टू द होल शॉक ऑफ द यूनिवर्स ओपन इट ता ऊपर को विश्वर जेते अभिघात आसुची समग्र अभिघात गुड़िकर से समकक्ष हो पार से सबकि सही पार आम कहूना गोटे माँ हूँ धरित्री भली से धरित्री कौन करे सब सहे गोटे माँ धरित्री भली सब कथा सही जाए से सब अभिघात गुड़िक सब आघात गुड़िक सब सक्स गुड़िक से विथस्टैंड करें तेणु सब मनीष माँ भाई कहीं हेनी सब मनीष कहीं धरित्री भाई हेनी श्री अरविंद स्वप्न ता जे आम प्राणशक्ति दिने से भाई गोटे समुन्नत हो उठो जी समग्र विश्वर जो आघात आसूची आम चारिकड़े ताकू से ग्रहण कर एंड कैपेबल ऑफ यूनिवर्सल डिलाइट जदि आपण पाखरे विश्वर अभिघात को ग्रहण करने भली विशालता थिबो आपण भितर विश्व प्रेम थिबो विश्व चेतना रही एवं अति चेतना रही ताले आमे वर्तमान विश्वगत आनंद मध्य को प्रवेश करि जिबा विश्वगत आनंदर अधिकारी हवा एटा होची सॉल्यूशन तेणु आमे जो दीर्घ दिन धरी मास धरी ये अध्ययन करि आसुथिले कोठी तार समाधान होची गोटे क्षुद्र व्यक्ति एक विराट विश्व व्यक्ति परिणत हो विश्व चेतनार मनीष हो विश्व प्रेमर अधिकारी हो जहाँफल से समस्त को अपनार मन कर समग्र वसुधा को कुटुंब मन कर यही प्रज्ञा दृष्टि आम ऋषि मानकर थिला जो माने कही वसुधैव कुटुंबकम तेणु हिज भेरी फिजिकल बीइंग हैज टू नो इटसेल्फ एज नो सेपरेट एंटिटी बट as one with and sustaining in itself the whole flow of the indivisible force that is all things. ये जो अविच्छेद्य शक्ति जगतर सबु कथा भितरे प्रवाहित होछि तार समग्र प्रवाहटी जारी रही अविच्छेद्य शक्तिर जो चेतन शक्तिर कथा में पढ़ी ताकू से धारण करी सही नहीं पारिबो एवं निजको से आउ भिन्न सत्ता बोली मने करिवनी नो सेपरेट एंटिटी बट एज इट्स वन विथ से निज को तांको भितरे जणे बोली मने करिवो हिज होल नेचर हैज टू रिप्रोड्यूस इन द इंडिविजुअल द यूनिटी द हार्मनी द वननेस इन ऑल ऑफ द सुप्रीम एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस तेणु सच्चित आनंद से परम सच्चित आनंदंकर सर्वगत एक रूपता वननेस इन ऑल आउ तांकर सौसम्य हार्मोनी तांकर एकत्व द यूनिटी सेटा गोटे स्वभावत गोटे व्यक्ति मध्य जन्म नब रिप्रोड्यूस इन द इंडिविजुअल गोटे व्यक्ति भितर से एकत्व से सौसम्य से सर्वगत एक रूपता जन्म नब आमे शेष पैराग्राफ को आसुचु यही अध्यायर शेष पैराग्राफ थ्रू ऑल दिस प्ले द सीक्रेट रियलिटी इज ऑलवेज वन तांकर समग्र लीला भितर ए विश्व होची गोटे तांकर लीला आमे संगुप्त वास्तवताटी सब बेले गोटे जणे परम पुरुषंकर लीला एंड द सेम डिलाइट ऑफ एक्जिस्टेंस यही अस्तित्वर परमानंद the same in the delight of the subconscious sleep before the emergence of the individual तेणु अवचेतन निद्रा भितर से आनंद रही एवं व्यक्तिर आविर्भाव पूर्वर जहाँ रही आज रही से आनंदर महान सत्ताटी चेतनार से महान सत्ताटी सत् पुरुषोत्तम से महान सत्ताटी बदलू ना ताले कौन बदली इन द डिलाइट ऑफ द स्ट्रगल एंड ऑल द वेराइटीज ये संघर्ष आसी ये वैचित्र्य आसी विसिट्यूड्स
अन्याय आसी, परभर्सन्स विकृति आसी, कन्भर्सन्स रूपांतर आसी, रिभर्सन्स पद अवनति घटी of the effort to find itself amid the maze of the half-conscious dream of which the individual is the center. व्यक्ति निजको केन्द्र करी रखिछि, व्यक्ति केन्द्रिक तार जीवन, से व्यक्ति केन्द्रिक जीवन रे हाफ हार्टेड ड्रीम सब रही, हाफ कन्सियस ड्रीम अर्ध चेतन स्वप्न सब रही, तार गोलक धंदा भितर व्यक्ति भितर ये आनंदटी सब कौटी हजिछि ना संघर्ष भितर भी से आनंद पाइबा चेष्टा करिछि। देखंतु गोटे संघर्ष हला, आपण जनक जीतीगले, आपण खेल हो युद्ध रे हो कौन सी प्रतियोगिता हो, तापर कौन हुए आप आनंद पाते कि दुखी जाते, आम आनंद पाऊ, से समान आनंद सब रही स्ट्रगल भितर अच्छी, भेराइटीज भितर केते पत्र, केते मनीष, केते कंठस्वर, केते पाद चिन्ह, केते आंगुलीर अलग अलग चिन्ह, केते प्रकार आखि, केते प्रकार कंठस्वर, ये वैचित्र भितर भी आनंद रही। विशिट्यूट्स ये जगत रे अनेक अन्याय अनीति रही, तो अनीति करुवा लोक तो आनंद पाऊे ना। मु थे आपण मान कही जड़े जड़े मनीष को हत्या करे, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, भाभी चिंतिक हत्या करे, कौन पाई कहले आनंद पाए बोली। यहीटा ही केवल ये जगतर गोटे बड़ विचित्र कथा श्री अरविंद कहते जे अन्याय जो जड़े जन आचरण करुच्ची तार गोटे बड़ उद्देश्य रही मुझे आनंद पाइबी, किंतु जदिओ से यथार्थ मार्ग नुहे, निश्चित भाव यथार्थ मार्ग नुहे, कारण से बुझी ना बोली से डिभरिंग करके भी आनंद पाँच। जो बाघ मृग को खाईदे बा गोटे बलद घास खाईदे, आम जिते परियापत्र गुड़ा खाई दौचु आम खुशी होचु कि नहीं, डिभरिंगटा भी आनंद तैयारी कर। तेणु परभर्सन्स अनेक विकृति भितर केते प्रकार विकृति जगत अच्छे, किए मद पीलाणी, किए पागल है, किए कौन करुचे जगत रे, केते प्रकार कन्भर्सन्स रही, केते रूपांतर होची, केते रिभर्सन्स होची। ये सबू भितर गोटे गोलक धंदा भितर आम अर्धचेतन स्वप्न गुड़िक पशिची एवं आमे गोटे व्यक्ति केन्द्रिक जीवन यापन करुछु। एंड इन द डिलाइट ऑफ द एटर्नल सुपर कन्सिएट सेल्फ पोजिशन इनटू व्हिच इंडिविजुअल मस्ट वेक, ताले शाश्वत अतिचेतना भितर रो आत्म अधिकार पाई जेते बेले व्यक्ति सत्ता जागृत हब, दे आर बिकम वन विथ द इंडिविजुअल सच्चिदानंद, तापर से अखंड सच्चिदानंद सहित तार एकत्व बढ़ीज। आम बहुत समय बारंबार कहूँ ईश्वर स्मृति, ईश्वर प्रेम, ईश्वर स्पर्श, ईश्वर सहित सानिध्य, ईश्वर सहित नैकट्य, दिव्यंग सहित आम मानकर प्रभाव रे जीवन जीवा, आमर सकल संवेदना, सकल अनुभूति, सकल सुख दुख जदि आम सहित बांटुवा, जदि तांकर निकटतर ही बंचुवा, सहित तादात्म्य लाभ करुवा, ताले दिने आम यही व्यक्ति सत्ताटी दिने सच्चिदानंदर से परम प्रेमर महानंदर परम कथाटी को मध्य दिने तार धारण कर। दिस इज द प्ले ऑफ द वन ऑफ द लॉर्ड, वन द लॉर्ड, एकैव एवं सर्वरूप ईश्वरंकर यहाँ लीला। ऑल एज इट रिवील्स इटसेल्फ to our liberated enlightened knowledge from the conceptive standpoint of the material universe. ये जो conceptive standpoint of the material universe अच्छी, ये कल्पना संकीर्ण दृष्टिकोण रही जगतर, ताकू गोटे विमुक्त भास्वर प्रज्ञा आड़ को नहीं जावा, ज्ञान आड़ को नहीं जावा होची तांको लीला। तेणु यही पार्थिव जगतर जो कल्पना संकीर्ण दृष्टिकोण रही से मुक्त हुई किभली भाव रे आमे ज्ञानर से महान स्थान को जहाँ विमुक्त जहाँ भास्वर, ताले सेठी जदि जाई परिबा ताले आमे तांकर लीलाटी को बुझी परिबा एवं तांकर लीला जहाँ संगुप्त होइकी रही सेटा आम आगे उन्मोचित हो। तेणु ये हूँ सच्चिदानंदर महान लीलार तर्करणरू आमको जीवन मिली। जड़ भितर आम अर्धचेतन अवस्था को आसीचु, सीमित चेतना भितर को आसीचु
ଏହି ସୀମିତ ଚେତନାକୁ ଯେତେ ଯେତେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନମୟ କରିବା ଏବଂ ଆମ ମନୋତ୍ତର ଅଧିଚେତନା ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରିବା, ସେତେ ସେତେ ଏହି ଏକତ୍ଵ, ଏହି ସୁସୌମ୍ୟ, ଏହି ସୁନ୍ଦରତା, ଏହି ଦିବ୍ୟତ୍ଵ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ଚାଲିଥିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏହି ମହାନ ଶିକ୍ଷା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପଥରେ ଚାଲିବାର ଏକ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମାଙ୍କର କରୁଣାର ଦୃଷ୍ଟି, ମାଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆମର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଙ୍କର ଆଶୀଷ ଭିକ୍ଷା କରି ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।